रुकिए, ये बयान मुकम्मल सुनकर जाइए। अगर आप शादीशुदा हैं और अपने उजड़ते हुए घर को बचाना चाहते हैं या घर को मजीद पुरसकून बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो पर रुक जाइए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि जब मियाँ बीवी के दरमियान ये 5 निशानियां जाहिर होने लगे तो समझ लें कि जुदाई बिल्कुल करीब आ चुकी है। ये निशानियां इस बात का इशारा देती हैं कि ये घर जल्द ही तबाह होने वाला है, उजड़ने वाला है, बर्बाद होने वाला है और दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा होने वाले हैं। आखिर वो कौन सी 5 अलामत हैं, कौन सी 5 वजूहात हैं जो एक खूबसूरत बीवी को तलख अंजाम यानी तलाक तक पहुंचा देती हैं? वो कौन से गुनाह हैं जो बच्चों का मुस्तकबिल तारीकी में धकेल देते हैं और एक मजबूत रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं? आज मैं आपको इन्हीं हकीकतों से रोशनास करवाऊंगी ताकि आप इन गलतियों से बच सकें और अपने रिश्ते को तलाक की नौबत से बचा सकें और अपने घर को दोबारा मोहब्बत और सुकून का गहवारा बना सकें। जिन मियाँ बीवी के दरमियान ये अलामत जाहिर होती हैं उनका अंजाम अक्सर जुदाई पर ही होता है, क्योंकि जब ये निशानियां वाज़ेह होने लगें तो रिश्ता ऐसा कमजोर हो जाता है कि उसे बचाना नामुमकिन हो जाता है। ये वो मकाम होता है जहां मोहब्बत खत्म हो जाती है, एतमाद टूट जाता है और रिश्ता सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि इन अलामत को जाहिर होने से पहले ही रोक दिया जाए। याद रखें, मियाँ बीवी के दरमियान रिश्ता एक कीमती अमानत है और इस अमानत को गुनाहों और गफलत से बचाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर हमेशा मोहब्बत और सुकून का गहवारा बना रहे तो ये जरूरी है कि उन गुनाहों को अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बनने दें जो रिश्ते को तबाह कर देते हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन सी 5 अलामत हैं जो हंसते बसते घर को उजाड़ कर रख देती हैं। लेकिन उन अलामत को बयान करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहती हूँ, मिसाल के जरिए समझाना चाहती हूँ जो ना सिर्फ हैरान कुन है बल्कि इंसानी अक्ल को दंग कर देने वाली भी है। एक दफा का जिक्र है कि एक मजबूत दरख्त अपने साये में बैठे मुसाफिरों को ठंडक देता था। मुसाफिर उस दरख्त की घनी शाखों तले सुकून से आराम करते और फिर दरख्त का शुक्रिया अदा करते हुए वहां से रुखसत हो जाते। लेकिन एक दिन कुल्हाड़ा उठाए एक शख्स आया और उसी दरख्त के नीचे बैठकर आराम करने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वही शख्स जिसने दरख्त से आराम पाया था अगले ही लम्हे कुल्हाड़े से उस दरख्त को काटना शुरू कर दिया। दरख्त हैरान था कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें साया दिया, मैंने तुम्हें सुकून दिया, तेरे ऊपर एहसान किया, लेकिन अब थोड़ी देर गुजरने के बाद जब तुमने सुकून पा लिया तो मुझे ही काटने के लिए तैयार हो गए हो। दरख्त ने कहा, ऐ इंसान, मैंने तुम्हें साया दिया, तुम्हें सुकून दिया और तुम बदले में मेरी जड़ें क्यों काटने लगे? तो उस शख्स ने जवाब देकर दरख्त को लाजवाब कर दिया। कहा, ऐ दरख्त, ये जो कुल्हाड़ा है जिससे मैं तुम्हें काट रहा हूँ इसका दस्ता तुम्हारी ही लकड़ी से बनाया गया है। इसका मतलब सिर्फ मैं ही तुम्हें नहीं काट रहा बल्कि तेरे अंदर से बनाया गया लकड़ी का दस्ता भी तुझे काटने के लिए मेरी मदद कर रहा है। ये मिसाल हमें बताती है कि अक्सर रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। वो लोग जो एक दूसरे को सुकून देते हैं, एक दूसरे के सुकून का, चैन का, मोहब्बत का जरिया बनते हैं, वही अपनी गलतियों और रवैयों से उस रिश्ते की जड़ें काट कर रख देते हैं। अगर हम इन छोटी छोटी बातों पर तवज्जो नहीं देंगे तो मोहब्बत और एतमाद के मजबूत दरख्त भी गिर सकते हैं और घर का सुकून हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। अब बात करते हैं कि वो कौन सी अलामत हैं जिनके जाहिर होने से घर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। मेरी प्यारी बहनों, ये बात याद रखें कि रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है और इसकी बुनियाद मोहब्बत, एतमाद और कुर्बानी पर कायम होती है। जब इन बुनियादों को हिलाने वाले अवामल पैदा हो जाएं तो घर उजड़ने में देर नहीं लगती। एक मर्तबा का जिक्र है कि हजरत इमाम जाफर सादिक के पास एक औरत आई। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल गम से भरा हुआ था। वो लरजती हुई आवाज में कहने लगी, हजरत, मेरा शोहर मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो चुका है। वही शोहर जिसने मेरे साथ जीने मरने के वादे किए थे वो आज मुझे तन्हा छोड़ रहा है, मुझे अकेला कर रहा है, मुझसे जुदाई के तज़किरे कर रहा है। हजरत, मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ और यतीम भी हूँ। मेरे दिल में अभी तो वो लम्हात भी ताजा है कि जब मेरे वालिद का साया मेरे सर से उठ गया था। हजरत, मैंने अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा है। मेरी माँ तो पहले ही इस दुनिया से जा चुकी है और मेरे भाई हैं तो वो इतने
قریب ہیں کہ وہ غربت کی وجہ سے میرا سہارا ہرگز نہیں بن سکتے. عورت نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا حضرت میرے دل پر جو بوجھ ہے وہ صرف میرا اللہ جانتا ہے. میرا کوئی سہارا نہیں رہا اور جس گھر کو میں نے محبت اور قربانی سے بسایا تھا وہ اب ٹوٹنے کے قریب ہو چکا ہے. ہمارے گھر میں نفرت کی آگ جل اٹھی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ آگ کبھی نہیں بجھ سکے گی. دلوں کے فاصلے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ محبت جو کبھی ہمارا سب سے بڑا سہارا ہوتی تھی, ہمارا سب سے بڑا ہتھوڑا ہوتی تھی, اب ہمارے درمیان کہیں نظر بھی نہیں آتی. میاں بیوی کے رشتے میں وہ تلخیاں آ چکی ہیں جنہوں نے سکون اور خوشحالی کا راستہ بند کر دیا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا گھر کسی بھی لمحے برباد ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا, اور ہم میاں بیوی جو کبھی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. میرے شوہر اور میرے درمیان نفرت تو بڑھتی ہی جا رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں رہے. ہمارا گھر تباہی کے آخری دہانے پر ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کو کیسے بچایا جا سکے. حضرت امام جعفر صادق نے عورت کی بات مکمل غور سے سنی اور اس بات کو سننے کے بعد نرمی سے فرمایا, اے عورت, اگر تم واقعی اپنا گھر بربادی سے بچانا چاہتی ہو اور اگر تمہارے دل میں رشتے کو دوبارہ جوڑنے کی خواہش ہے تو فوراً اپنے شوہر کو میرے پاس لے آؤ. جلدی کرو, وقت ضائع مت کرو. عورت فوراً اپنے گھر گئی اور اپنے شوہر سے کہا آج ہی ہمارے رشتے کا فیصلہ ہو سکتا ہے. حضرت امام جعفر صادق نے آپ کو اپنے پاس بلایا. وہی ہماری رہنمائی کریں گے اور شاید ہمارا گھر اس بربادی سے بچ جائے گا. شوہر جو خود بھی ان تلخیوں سے تنگ آ چکا تھا حضرت امام جعفر صادق کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا. دونوں ایک ساتھ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت امام جعفر صادق نے ان دونوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور نہایت ہی سکون سے انہیں کہا, کیا تم جانتے ہو کہ جب کسی گھر میں 5 علامات ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لو کہ وہ گھر تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ نشانیاں اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ جدائی بالکل قریب آ چکی ہے اور اگر ان پر بر وقت قابو نہ پایا جائے تو گھر ہمیشہ کے لیے اجڑ سکتا ہے, تباہ ہو سکتا ہے. وہ دونوں میاں بیوی خاموشی سے حضرت کی باتیں سن رہے تھے جیسے حضرت کے الفاظ ان کے اندر چھپی تلخیوں کو بے نقاب کر رہے ہوں. یہ وہ لمحہ تھا جب ان دونوں کو اپنے رویوں اور اعمال پر غور کرنے کا موقع ملا. اتنے میں شوہر بے قراری سے بولا, یا حضرت براہ کرم ہمیں جلدی بتائیں کہ وہ کون سی 5 علامات ہیں جو ہمارے گھر میں ظاہر ہو چکی ہیں اور جو ہمارے گھر کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن رہی ہیں. جلدی بتائیں تاکہ ہم انہیں ختم کر سکیں اور اپنے رشتے کو بچا سکیں. حضرت امام جعفر صادق نے گہری سانس لی اور فرمایا, پہلی علامت یہ ہے کہ جب بیوی اپنے شوہر کی بے قدری کرنے لگے اور اس کے احسانات کو نظر انداز کرے, یہ ایک ایسی علامت ہے جو محبت کے رشتے کو ختم کرنے کا آغاز کرتی ہے. جب بیوی شوہر کی محنت کو معمولی سمجھنے لگے, شوہر کے دیے ہوئے سکون اور آرام کو نظر انداز کرنے لگے اور اس کی عزت نفس کو مجروح کرنے لگے, تو پھر جان لو یہ گھر کے برباد ہونے کی پہلی علامت ہے. حضرت نے اپنی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دریا اپنے کنارے پر موجود زمین کو اپنے پانی سے سیراب کرتا تھا. دریا کی لہریں دن رات زمین کو پانی پہنچاتی تاکہ وہاں لوگوں کی زندگی باقی رہ سکے. دریا کے پانی کی وجہ سے زمین ہری بھری رہتی تھی اور درختوں کے پھل ہر طرف خوشبو پھیلا رہے تھے. لیکن ایک دن زمین نے دریا سے کہا, تم جو کرتے ہو یہ تو تمہارا فرض ہے, مطلب جو تم مجھے پانی دے رہے ہو یہ تمہارا فرض ہے. میں تمہارے بغیر بھی زندہ رہ سکتی ہوں, میرے اوپر تم کوئی احسان نہیں کرتے, یہ تو تمہارا فرض ہے. یہ مت سوچو کہ میں تمہارے بغیر برباد ہو جاؤں گی, تمہارے بغیر بھی میں تو زندہ رہ سکتی ہوں. دریا یہ سن کر خاموش ہو گیا اور اپنی پانی کی لہریں واپس کھینچ لی. پانی کا بند ہونا ہی تھا کہ کچھ ہی دنوں بعد زمین خشک ہو گئی, درخت جھلس گئے اور خوشبو کی جگہ ویرانی نے لے لی, بدبو نے لے لی. تب جا کر اس زمین کو احساس ہوا کہ درخت کی اہمیت کیا تھی. میری زندگی تو دریا کے ساتھ چل رہی تھی مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. یہ مثال دیتے ہوئے حضرت نے فرمایا, یہی حال شوہر کی بے قدری کرنے کا ہے. جب اس کی محنت, اس کی محبت اور قربانی کو فرض سمجھا جاتا ہے تو شوہر خاموشی سے پیچھے ہٹنے لگتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, رشتے میں خشک سالی آ جاتی ہے اور گھر تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو جاتا ہے. فرمایا, یاد رکھو بیوی کی سب سے بڑی خوبی اس کے شوہر کے لیے شکر گزار ہونا ہے. اگر یہ نعمت ختم ہو جائے تو محبت کی جگہ نفرت لے لیتی ہے اور گھر تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے. حضرت امام جعفر صادق نے دوسری علامت بیان کرتے ہوئے فرمایا ایک بار ایک شخص کے پاس ایک قیمتی ہیرے کا تاج تھا. وہ تاج جو دنیا کا سب سے
नायाब और खूबसूरत ताज माना जाता था। वो शख्स उस ताज को हमेशा अपने सर पर रखता और लोगों के सामने फख्र करता कि ये कीमती ताज सिर्फ मेरे पास है, मगर वो उसकी हिफाजत के लिए लापरवाह हो गया। फिर एक दिन ताज के करीब से एक छोटी सी चींटी गुजरी और उस चींटी ने ताज के नीचे एक छोटा सा सुराख कर दिया। वो शख्स हंसता रहा कि एक चींटी छोटी सी मेरे ताज को क्या नुकसान पहुंचा सकती है, मगर वक्त के साथ चींटियों ने उस सुराख को बड़ा कर दिया और ताज की बुनियादें खोखली होने लगी। बुनियादें खोखली होने की वजह से एक दिन ताज अचानक जमीन पर गिर गया और फिर टुकड़े टुकड़े हो गया। वो शख्स ताज के टुकड़ों को देखकर रोने लगा, मगर अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता था। हजरत ने फरमाया, यही हाल मियाँ बीवी के रिश्ते का है। एक छोटी सी बेहिसी, एक मामूली सी गलती उस रिश्ते में वो सुराख कर देती है जो वक्त के साथ बढ़ता ही रहता है और आखिरकार रिश्ता टूट जाता है। अगर शुरू में इन छोटे मसाइल पर तवज्जो न दी जाए तो बाद में ये इतने बड़े हो जाते हैं कि इन्हें ठीक करना नामुमकिन हो जाता है। हजरत इमाम जाफर सादिक ने दूसरी अलामत के बारे में फरमाया कि जब बीवी शोहर के राजों को दूसरों के सामने जाहिर करने लगे, शोहर की वो राज वाली बातें जो सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान होती हैं, जब बीवी ये बातें दूसरों के सामने बयान करने लगे, ये अमल ना सिर्फ मियाँ बीवी के एतमाद को तोड़ देता है बल्कि दिलों में नफरत के बीज भी बो देता है। ये वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे रिश्ते को खोखला कर देता है। हजरत इमाम जाफर सादिक ने तीसरी अलामत के बारे में फरमाया कि तीसरी अलामत ये है कि जब शोहर और बीवी के दरमियान बातचीत खत्म हो जाए और खामोशी उनके रिश्ते पर कब्जा जमा ले। जब मियाँ बीवी एक दूसरे से बात करना छोड़ दें तो उनके दिलों के फासले इतने बढ़ जाते हैं कि मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फिर हजरत ने एक और हैरान कुन मिसाल दी। फरमाया, एक घने जंगल में दो परिंदे रहते थे। वो दोनों एक ही घोंसले में रहते, एक साथ उड़ते परवाज करते और एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। लेकिन एक दिन उनके दरमियान एक मामूली सी बात पर झगड़ा हुआ। झगड़े की वजह से वो एक दूसरे से बात करना छोड़ बैठे। अब झगड़े के बाद दोनों ने एक दूसरे से बोलना छोड़ दिया। लड़ाई के बाद एक परिंदा घोंसले में रहता और दूसरा परिंदा दूर किसी और दरख्त की शाख पर जाकर बैठ जाता। वक्त गुजरता गया। कुछ दिन बाद जंगल में एक दिन एक शिकारी आया। जो परिंदा अलग थलग शाख पर बैठा था उसे आसानी से उसने पकड़ लिया। दूसरे परिंदे ने जब देखा तो फिर क्या था, रोता रहा, चीखता रहा, मगर वो कुछ भी ना कर सका। फिर हमेशा के लिए तन्हा ही रह गया और चंद दिनों में वो भी किसी शिकारी का शिकार बन गया और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। हजरत ने फरमाया, यही हाल उस रिश्ते का होता है जो मियाँ बीवी एक दूसरे से बोलते नहीं, बातें नहीं करते, एक दूसरे के साथ बातचीत करना छोड़ देते हैं तो वो एक दूसरे के लिए मजबूत सहारा बनने की बजाय कमजोरी बन जाते हैं। बातचीत एक रिश्ते की रूह है और जब ये खत्म हो जाए तो रिश्ता अपनी बुनियाद खो देता है। हजरत इमाम जाफर सादिक ने चौथी अलामत बयान करते हुए फरमाया, चौथी अलामत ये है कि जब बीवी शोहर की बेइज्जती करने लगे, उसके सामने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जो उसके वकार और इज्जत को मजरूह करे या उसके फैसलों और किरदार को दूसरों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करें। ये अमल शोहर के दिल में एक गहरा जख्म छोड़ देता है जो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत को खत्म करके नफरत की जगह ले लेता है। हजरत ने मजीद फरमाया, शोहर को बीवी से इज्जत की तवक्को होती है और जब ये इज्जत खत्म हो जाए तो रिश्ता खोखला हो जाता है। इज्जत वो बुनियाद है जो मोहब्बत और एतमाद को सहारा देती है और जब यही बुनियाद टूटने लगे तो रिश्ता भी बिखरने के करीब हो जाता है। हजरत इमाम जाफर सादिक ने एक मिसाल देते हुए फरमाया कि एक मर्तबा एक बादशाह के दरबार में एक कीमती हीरे का ताज पेश किया गया। ये ताज निहायत नायाब था और पूरी दुनिया में इस जैसा कोई दूसरा नहीं था। बादशाह ने इसे बहुत ही मोहब्बत और फख्र के साथ अपने सर पर रखा। एक दिन बादशाह ने अपनी राया के सामने कहा, ये ताज तो मेरी अजमत की अलामत है, लेकिन इसके करीब खड़ी एक मलका ने तंजिया अंदाज में कहा, ये ताज तो महज एक पत्थर का टुकड़ा है, अगर ये तुम्हारे सर पर ना होता तो किसी के लिए भी बेवुकत होता। ये सुनते ही बादशाह का चेहरा उतर गया और उसके दिल में वो मोहब्बत खत्म हो गई जो ताज के लिए थी। थोड़े ही दिनों में उसने वो ताज उतारकर एक कोने में रख दिया और ताज की अजमत को भूल गया। हजरत ने फरमाया, यही हाल शोहर के दिल का होता है कब जब बीवी उसकी मौजूदगी में उसकी बेइज्जती करे। याद रखें, शोहर बीवी की नजर में इज्जत चाहता है और जब यही इज्जत छीन ली जाए तो उसके दिल से मोहब्बत खत्म हो जाती है। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, पांचवी अलामत यह है कि जब बीवी शोहर के खानदान या उसके
ماں باپ کے خلاف نفرت اور بدگمانی پیدا کرنے لگے۔ شوہر کے دل میں اپنے والدین کے لیے محبت فطری ہے، اور جب بیوی اس محبت کو نشانہ بناتی ہے یا شوہر کو اپنے خاندان سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ رشتہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ ایسی باتیں دلوں میں نفرت کے بیج بوتی ہیں اور محبت کے رشتے کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہیں۔ فرمایا یہ 5 علامات اگر تمہاری زندگی میں ظاہر ہونے لگیں تو جلد از جلد توبہ کر لینا، اور جتنا ہو سکے ایک دوسرے کو محبت دینے کی بھرپور کوشش کرنا، ایک دوسرے کو خوش رکھنا اور غصے پر تھوک دینا تاکہ تمہارا گھر تباہی سے بچ سکے۔ اگر تم گھر کو آباد کرنا چاہتے ہو، گھر کو جنت کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو، زندگی میں سکون لانا چاہتے ہو، رزق میں برکت لانا چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں دولت کی بارش برسے، تو خدارا پھر ان گناہوں سے بچ جاؤ، ان 5 گناہوں سے جلد از جلد توبہ کر لو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ جب تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو گناہ ہماری زندگیوں کو تباہ کرنے کا ذریعہ بنتے جا رہے ہیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا